سي منصف مرحبا بك في سيت اسبيرونس تونس. لو تقدم لنا مهامك. Voilà, je m'appelle Monsif Guitouni, je suis le directeur général de l'hôtel du Parc, qui est la propriété de l'espérance sportive de Tunis. Ma mission essentielle, c'est de rehausser l'hôtel, d'assurer la rénovation de l'hôtel, de donner un coup d'éclat et de nouveau et de fraîcheur à l'hôtel, vu la positionnement de l'hôtel, vu l'emplacement idéal de l'hôtel. Donc on a la conviction ferme que l'hôtel peut contribuer énormément au budget de l'Espérance et en quelque sorte aider aussi l'équipe à passer à de meilleurs paliers. شنو كان في الروتين وشنو هو الوقت؟ هذه عطا كيفاش الناس تو في السيرمونيه يحكيو لكم روتين رجع للاسبيرونس. كونكريتمون شو معناتها؟ ايش معناتها؟ بون الروتين كما تعرفوا معناها حل اخر 97 او 98 et c'était les beaux jours de l'hôtel. Donc tout allait à merveille. توا الروتين صار له تقريبا 18 ans 19 ans. تعرف كل حاجة عندها عمر، كل حاجة عندها وقت اللي توصل له معناها وفات. مالوريزمون بعد الثورة لا كريز ايكونوميك في البلاد، لا سيتواسيون سوسيال، لا سيتواسيون ايكونوميك نتاع البلاد، الكريز نتاع التوريزم في تونس. دونك ça n'a pas encouragé à investir de l'argent et à remettre l'hôtel sur les rails. Donc au début, la direction de l'Espérance a pensé à louer l'hôtel. Mais le louer comment? Le nouveau locataire va contribuer à rénover et rehausser l'hôtel. هذا نحكيو في فيفري 2015. هذا في février 2015. Donc c'est une société française qui a pris l'hôtel en main. Ils ont démarré. Comme on l'a dit, la société elle s'appelle la société Dream. C'est un mot anglais qui veut dire un rêve. Malheureusement, le rêve s'est avéré un cauchemar. Donc la société, ça n'a pas bien marché, l'hôtel a complètement dérapé, donc aucune rénovation n'a été faite, aucun nouveau son n'a été fait, pas de nouvelles idées. Donc la situation n'a fait que se compliquer encore davantage. Heureusement que si Hamdi il a pris les choses en main rapidement, il s'était rapidement rattrapé, il a corrigé les erreurs qui ont été faites par d'autres personnes et il a repris l'hôtel. Donc l'hôtel maintenant il est dans la gestion de la société de gestion de l'hôtel du Parc. Donc c'est une société à majorité de propriétaires, à majorité de l'Espérance. L'hôtel il appartient à 100% à l'Espérance. C'est la propriété. معلومة مهمة جدا للجمهور كامل. المعلومة معناها اللي نحبوا نبلغوها لكل أحباء الترجي وللعائلة الترجية. الأوتيل راهو ملك الترجي. الأوتيل 100% ملك الترجي. واللي يحب الترجي واللي غار على الترجي واللي عنده شوية دم في جسمه يقول وأنه أحمر وأسمر، الأوتيل هذا يروح تشرب فيه قهوة، تشرب فيه كاس ماء وتدفع دينار. راك عاود الإسبرانس. على مجموعة استثمارات معناتها بليزيور انفستيسمون اللي يشتروا في الأوتيل. لو كان باختصار تعوضهم لنا للجمهور الاسباني. باختصار معناها لكن اختصار مفيد. بالضبط. احنا معناها on a choisi quelques axes mais des axes معناها principaux ciblés. أول حاجة باش نعاود البيوت الكل. On va changer tous les téléviseurs des chambres, on va acheter des ports de télévision plasma. On va réaménager la programmation de l'animation de l'hôtel. On va construire un nouveau centre de congrès qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. فين باش تبنوا؟ جنب الأوتيل على طول، ما بينه وبين الأوتيل تقريبا 40-50 متر. جنب الأوتيل على طول. هي الأرض هذيك ملك الترجي؟ ملك الترجي، معناها مسوغة للترجي. مسوغة للترجي، وحتى السال دو كونغري والسونتر دو كونغري va être la propriété de l'Espérance. ديما ملك الترجي. On va passer sur l'avenue de l'Arabie Saoudite. Donc هو ما يحبش يذكر اسمه mais on a trouvé quelqu'un qui va construire le nouveau café avec fast food
معناها لاونج تاع تي لاونج. ان دون pour l'espérance. نعم. Il va construire un don ولا il va اون دون en don. Il va les construire ويعطيهم لوتي. ويعطيهم اللوتي فهمتي؟ لا يستنى لا شكرا ولا حتى اسمه ما يحبش يذكر، حتى ما يحب معناها من الشروط نتاعو نحترمه. يقول لك ما نحبش اسمي يذكر، يقول لك انا هذا الشيء باش نعمله جمعيتي نكملوا ونعطيكم لا كلي اون مان وبون شانس ربي معكم خدموا على رواحكم. L'autre chose qu'on va faire aussi, on va faire un restaurant pour les employés de société avec des menus à bon marché, mais quelque chose de bien. الشيء اللي يشتروا في مون بليزير تاع فلوسهم باش اللي يسكن في مون بليزير واللي يخدم في مون بليزير. دونك مون بليزير تعرف سي le business district, c'est le quartier d'affaires, là où il y a les banques, les ambassades, les ministères, beaucoup de sociétés internationales. Donc يخطف نفسه رابيدمون يجي يفطر يشرب قهوه. والريستورون باش يكون برا في الريستورون اون بلان اير مي كونستروي كوفير معناها في الصيف شوف في الصيف كليماتيزي، في الصيف في الشتاء شوفي فهمتي عنده اكسي سبيسيال يفطر يمشي على رواحه ويخرج وهكذا. Et puis on va aussi passer à un autre restaurant. On va construire un autre restaurant à la carte. C'est restaurant à la carte, va être pour les grandes cérémonies. La salle de réunion, pendant juillet août, c'est la période des vacances, mais c'est la période aussi des mariages, c'est la période des fiançailles. Donc, اللي نستناو احنا سي كو كل مكشخ فهمتي لا لوكاسيون دي سال معروفين، الاسواق نتاعهم، لي زارونجمون دي مارياج معروفين، الاسواق نتاعهم يا سيدي اجا بحنانا واحنا اون فو فرا انكور ان ميور بري. هاي سيدي واضح. والفاست فود اللي برا متفقين فيه ان فما رجل من الرجال اللي شغل الجمعيه باش يهديهم للمسلمين. الاستثمارات الاخرين التمويل نتاعهم كيفاش؟ التمويل نتاعهم دونك هذا التمويل نقصد منين الفلوس معناتها من الروتين مازال لحد الان مازال مش تقييم مادي. والله باش نكون صريح معك، انا كي حكيت مع سي حمد المدب وحكيت مع سي المرابط ils sont décidés qu'ils vont faire ces travaux-là. Pour ne pas vous mentir, باش ما نغلطكش، j'ai pas posé la question d'où vous allez ramener l'argent. C'est l'espérance qui va investir. Je ne peux pas vous répondre. Je sais qu'il va y avoir des investissements, mais la source des investissements Niger, pour le moment, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas me dire est-ce que c'est la société de gestion qui va contracter des crédits ou est-ce une injection de fonds من الهيئة ولا مازال l'information مازال. L'information ما عنديش. Je la maîtrise pas encore. Ok. Mais le jour où je la maîtrise, le jour où je l'ai, je vous la communiquerai.